Ito si Gigi. Sulit dito sa San Juan. May nakita ko ang ganitong station eleven. Dito kayo punta tapos makikita nyo. Kaso, ano ka kaso. Don't know where to look then, bet. Hi, toma, ay, toma, hachada, hatoni, shield, hatoni, hachada. Hi, toma, hi, toma, hachada, hatoni, shield. So, ito yung aso. Siya! Kawashinga, 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 kawashinga. Anong sasabihin mo daw? Ano gusto mong sounds? Soda pop. Soda pop daw sabi niya. Tsaka hi, toma. Yes. Pati daw, hi, toma. Hi, toma. Sayaw mo daw yung soda pop. I'm like soda. No, I like to drink up. I like to drink up. Yo, my soda pop. I'm a soda pop. Woo! Sayawin mo daw yung ano, sayawin mo daw yung hi, toma. Hi, toma, hi, toma, hachada, hatoli, hachada. Hi, toma, hi, toma, hachada, hatoli, hachada. Hawak mo lang ganun na, video mo ako na. Ganyan lang na. Diba? Gandili na maganda. So, yung nag-video sa akin si Toma Hachada at Tanito Totosi. Ito Hachada. Ay, Toma, hi, Toma Hachada. Hey guys, so, tapos na ako. Bye. Itang, i-apply mo ko, gusto ko na nung